Hai semuanya, welcome back di YouTube channel saya, Behind the Chef. Untuk kalian yang sudah nonton episode sebelumnya, kalian masuk ke kitchennya Silk Bistro dengan Chef Reddy. Hari ini saya ajak kalian untuk ngobrol sama Chef Reddy. Chef, apa kabar? Kabar baik, Chef. Thank you Chef, for coming. makanan udah siap di sini untuk dicicipi. Mari kita makan. Tapi sebelum itu, kita sambil ngobrol ya. Ya, pastinya. Oke. Pastinya. Chef, banyak sekali saya punya pertanyaan. Tempatnya udah keren, kita udah lihat back of the house-nya, front of the house-nya. You showed us all these nice areas of your restaurant dan juga the feel yang saya dapat di restoran Chef Reddy itu asik banget, enak banget. I feel home gitu loh. Ya, homey ya, Chef. Nah, what I want to ask adalah why did you choose to become a chef and gimana? What is your background, your story? Oke. When did you choose to go into the culinary world? Wah, ini ceritanya panjang ya. Nggak Kayaknya apa-apa. harus 3-4 episode Nggak ini. apa-apa, kan sambil makan gitu. Iya. Sambil makan ya. Oke. Jadi itu awal mulanya nggak ada pernah kepikiran mau jadi chef. Oke. Karena aku dulu sekolahnya itu sekolah engineering. Hah? Engineering? Yes. Yang bener. Mechanical, electrical, and robotics. Aku mau jadi insinyur. Gitu ceritanya kan. I love automotive, I love cars, I love engines. Oke. Sempet kuliah. Ya. 3 semester, tapi namanya kita baru keluar dari rumah, Chef. Ya. Honestly speaking, bandel lah. Nggak pernah belajar, hang out. Aku belum pernah cerita ini sebelumnya ke orang-orang. I was bandel banget. Clubbing, drinking. I don't even know if my mom knows about it. Dia bakalan ngeliat nih, gitu kan. But anyway, that's the past. Ya. Lalu aku mengundurkan diri setelah semester 3, and then sempat nganggur, luntang-lantung nggak jelas. Then my auntie nelpon my mom. Aku anak paling kecil, jadi panggilannya Dede. Oke. Dek, lu ngapain sekarang? Nggak tahu nih, nggak jelas. Gitu. Ya udah, kenapa nggak ke Australia aja? Oke. Oh, waktu masih di Indonesia? Masih di Indonesia. Di mana dulu? Di Lampung. Oh, di Lampung. Aku lahir besar di Lampung. Oke. Gitu. And then kebetulan abangku, my older brother, udah di Sydney duluan. Gitu kan? I see. Ya udahlah, ke Australia susulin your brother. Ya. Long story short, terbanglah ke Australia. Begitu landed, ambil sekolah paling gampang deh. Orang males, bandel banget dulu. Males udah cari sekolah paling gampang, perhotelan. Karena back in the days untuk mendapatkan permanent resident or residential residency, I mean, itu sangat mudah. Oke, ya zaman dulu ya masih mudah ya. Betul. Lalu ambil sekolah perhotelan, and my first job adalah sebagai kitchen hand atau washing dishes. First job sebagai kitchen hand. Yeah. By the way, this is very good. Thank you. Guys, this is very good. Kenapa saya bilang itu? Karena ada rasa kitchen pate ya. Kitchen pate itu memang sangat original rasanya. Cuman di atasnya kan dikasih chili oil. Ya. Jadi ada spiciness-nya. Kemudian ada rempah-rempah juga dikit di apa chicken patenya. Kemudian yang membuat ini enak dan unik adalah cakwe-nya. Yes. Ya, biasanya in your mind you have baguette in your mind ya, tapi cakwe juga crunchy ya. Kemudian the onion jam-nya itu juga sangat ada sweetness-nya, and then your champagne jelly, man, it's just all a little bit acidity ya. It is all mix it together, ada gurihnya. Enak. Terima kasih, Chef. Terima kasih. Lanjut, kitchen hand tadi. Kitchen hand. Jadi aku kerja di restoran Jepang, sushi place gitu. Itu tiap hari nyuciin beras. Belum boleh. Belum boleh ya? Ini beneran cuci piring. Sushi train kan ada plastiknya tuh. Can you imagine? Itu berapa ratus aku harus cuci by hand. Karena nggak bisa masuk dishwasher. Langsung meletot dia. All by hand. Again, long story short, ada yang nggak masuk saat itu di bagian fryer. The head chef called me. Hey, you come here. You know how to fry? I said, no. Gue selama ini nyuci doang. Okay. I'll show you and make sure you do it well. And you follow the instruction. And then aku ingat banget bikin karage. Paling simpel, sudah dimarinate, tinggal masukin tapioca starch, goreng. And then you press this for 5 minutes and you angkat, kasih ke depan. Udah. Gitu aja ada karage. Order karage. And then berapa hari kemudian dipanggil lagi, diajarin, jatuh cinta lah kepada dunia restoran. Lalu
dari sekolah perhotelan dilanjutkanlah ke sekolah masak, commercial cookery. Karena kan D3 perhotelan, D4-nya ambil khusus. Di Australia tetap? Di Australia tetap, di Sydney. Gitu, jadinya saya sendiri juga sangat akhirnya menemukan passion. Ya. Menemukan passion yang wow, ini kayaknya I feel belong. Karena begitu kita create something, I feel appreciated dari apa yang kita kerjakan, kan gitu, Chef? Ya. Selama ini kan itu masih di Japanese restaurantnya, you still work in the Japanese restaurant when you went to school? Iya, bareng, harus. Bareng ya? Harus bareng, karena di Sydney kalau nggak kerja sembari sekolah, you won't survive, very expensive. Nah, sebelumnya tuh you had any connections to cooking gitu-gitu? Sebelum ke Australia, you had any connection to cooking atau itu? Ada. Tapi ini di luar apa ya, masa kecil. Jadi my mom itu dulu punya catering company. Dan literally kalau bayangin ini kamar saya begitu buka kamar itu langsung dapur basah. Ya, nyokap panci gede-gede, lot of mbak yang masak segala macam, all the kitchen hand yang bantuin. Itu that's my in front of your door ya, in front of your room ya. Ya. That's my childhood memory. Ini cerita lagi aku nggak tahu sampai sekitar 6 tahun yang lalu. Ngobrol sama paman, and then dia nyeletuk. Lu tahu nggak? Your grandpa, my kakek juga koki dulu. Hah? So it's in your gene, man. Tapi kok nggak ada yang tahu. Even my dad kok nggak pernah cerita. Iya dulu. Jadi waktu dia traveling dari Cina daratan ke Indonesia sebagai imigran, he was a cook inside the kapal. Kan berbulan-bulan, Chef. Iya benar. Iya dong. Benar. Jadi ternyata kakekku masak juga. Sudah masak ya zaman dulu ya. Dan aku ngorek-ngorek tanya ke my parents, kok nggak ada yang pernah kasih tahu sih? Gitu. We never have a thought gitu untuk ceritain. Ceritakan soal long grain. Gimana dulu di long grain? Wah, long grain is one of a kind experience gitu. Karena di long grain, aku di sana kerja hampir 4 tahun. Oh, lama dong. Lama. Jadi aku dari, kalau nggak salah dari komi, promoted jadi demi jadi CDP jadi head of production. Oh, wow. Jadi aku di sana beneran belajar banget bikin curry paste, bikin sauces. Itu basicnya itu. All the basic. Goreng bawang goreng, aku pernah akumulasi. 1 minggu bisa 30 kilo. Can you imagine bawang goreng 30 kilo? That's a lot. Kalkulasiin ke by bulan, by year, and then I end up with tons of bawang goreng. Tons of bawang merah gitu. So you know how to cook it. I know how to cook it, even though I close my eyes, I know for a fact gitu. Saya sambil nyicip ya. Chef, please. Nah ini juga lamb shank curry ini yang dimana saya juga sedikit banyak belajar, ya nggak? Dari tadi your curry paste. Yeah. Thank you. Very nice. You're welcome. How's the curry, Chef? Oh, very good. This tastes like khao soi. Khao soi. One of my favorite. This tastes like a refined khao soi. Refined. Karena biasanya kalau kita makan khao soi kan karinya itu agak kasar gitu kan. This one is all refined. Very nice. Nah, long grain. So you made it up to the head of production, ya nggak? Ya menurut saya itu sangat penting. Kalau di production itu biasanya di mana kita memang benar belajar masak ya. Nggak cuman itu, kita di long grain juga dituntut untuk tahu cara buatnya seperti apa, finishing produknya seperti apa. Banyak yang central kitchen nowadays hanya kirim paste. But they have no clue what's in it. Betul. And what it becomes afterwards, right? Iya. Keputus, tapi kalau di long grain itu it's a full circle. Oh, excellent. Gitu. Nah, terus abis long grain kemana, Chef? Abis dari long grain, saya balik lagi ke restoran Jepang. Ada namanya Sokyo. Nah, Sydney, Tokyo gitu di-combine jadi satu. Back in the days, salah satu progressive Japanese restaurant terbaik di Sydney. Di situ saya for few years. Nah dari Sokyo, aku pindah lagi. And then I already set my another goal. I've learned all the cooking. Now I need to learn all the management. Gitu. Aku pindah ke Merivale Group. Merivale Group itu one of the leading F&B hospitality company yang ada di Sydney. Banyak banget brand-brand besar di sana. And aku masuk ke opening timnya The Newport.
Oke. Itu ada di area Northern Beaches. Oke. Boleh dilihat the Newport. Balik lagi ke Central Kitchen, ke Production Kitchen, tapi aku sebagai dari hotel dari perusahaan Jepang. itu. Ya, dari restoran Jepang. Jepang. Oke. Gitu. Jadi ke sana dengan set target mau belajar manajemen. Oke. Di Production Kitchen sebagai senior sous chef, lalu manage staffnya itu banyak banget. Bayangin satu tempat itu bisa muat 3.500 orang. Banyak banget. And then we have apa coba menjelaskannya ya? Jadi seperti pergi ke festival karena ada burger shack on the other side, ada fish market on the other side. So you have like bener-bener F&B outlet. Iya, terus ada pizzeria di tengah, ada kios untuk jualan rotisserie chicken, smoked salmon. Jadi Central Production Kitchen-nya juga in-house. Kita tiap pagi untuk nyebar ke outlet di situ. That's a lot of logistics. Yeah, and then I learn the management stuff, the management side of it gitu. Karena harus benar-benar dekat sama our staff. Nggak cuma kerja satu line, tapi ini kita sebagai leader di situ. Dan di situ saya belajar banyak banget. So, you spend there a couple of years there? Yeah, couple years. Aku nggak pernah kerja 3 bulan, 6 bulan. No. So you're not a jumper, right? No. At least minimum setahun, maximum sky's the limit. Selama kita masih bisa solid meras ilmunya dari situ, kita akan terusin. Dan kalau kayak gitu, kalau kalian kerja lama di satu tempat, nggak lama banget tapi lebih dari setahun atau 2 tahun gitu ya, itu solid. Orang yang baca CV kalian juga akan percaya sama kalian, kalau kalian bisa kerja dan tidak loncat-loncat gitu. Betul, setuju. Karena kita ngelihat resume, kadang-kadang ngelihat CV, kenapa setiap 6 bulan tempat baru, kita jadi question mark gitu loh guys. Betul. Jadi kita kalian bingung ya, nggak yakin, nggak yakin benar. Chef, sorry, but this is very good. Please do. Pakai nasi. Dari situ, aku akhirnya buka restoran sendiri di Sydney. Oh, you open one in Sydney? Ya. Oh, cool. Sorry, tapi without my resources ya, bukan pakai uang saya gitu. Tapi. Ya, nggak apa-apa. But I open up. You headed a restaurant. Yeah, I headed a restaurant. Namanya Nu Bambu. Nu Bambu itu letaknya ada di Canterbury, Helston Park, RSL. Nggak banyak di luar Australia tahu RSL itu apa. Aku sedikit jelasin. RSL itu Return Service League. Dari pemerintah buat tempat ini waktu zaman masih perang. Jadi all the veteran, kalau mereka mau makan, mereka butuh komunitas, mereka datang ke RSL. I see. For free. Oh, for free. Back in the days ya, Chef? Ya. For free gitu. Oh, wow. Dan biasanya di setiap suburb ada. Misalkan kita contoh di Menteng ada satu. Ya. Di Casablanca bisa ada satu lagi. Some of them are small, some of them are big. Jadi is owned by government partially. Di situ saya diberi kesempatan yang sangat amat luar biasa and I'm very grateful for it. Aku dikasih kesempatan untuk jadi head chef di situ. I create the menu from scratch. Wow. Design the menu, design the kitchen, handpick. From scratch. Yeah. Design the kitchen. Handpick my own kitchen team. Nah, itu how long were you there? 2 years, over 2 years. Setelah itu? Salah satu teman baik aku lagi liburan ke Australia. Dia nawarin, kenapa nggak mau balik Indo? Ya masih nyaman di sini, we got good salary dan segala macam, hidup tentram, nggak ada demo, nggak ada macet, nggak ada polusi guys, gitu. Akhirnya ya udah deh, for the sake of trying, give it a shot, terbanglah ke Jakarta. Terbang ke Jakarta dan aku do food tasting di salah satu grup F&B di Jakarta. Masak 12 course, banyak banget, and then flying back again in couple days. Gitu. Jadi balik benar-benar untuk food tasting. Untuk itu doang untuk ya? food tasting aja. Untuk food tasting diajak muter-muter segala macam untuk tahu Jakarta. Balik. Aku terbang 17 Agustus, aku masih ingat. 17 Agustus tahunnya lupa. 2019. Sebelum pandemi. Balik ke Sydney 3 bulan nggak ada kabar. Atau ya udah nggak cocok ya, nggak jodoh. Ya udah. Di bulan November ditelepon, are you still interested?
what? Kita di penghujung akhir tahun, Yeah. I cannot leave the restaurant. It's gonna be super busy. Segala macam. Akhirnya ngobrol sama the operational manager. Yeah. And then mereka sangat baik. If you wanna pursue your dream, go for it. We gonna support you all the way. Nice, that's Gitu. nice. Very nice. Again, like seperti aku bilang, I'm super grateful to know them as a friend, as a close friend. Gitu. Akhirnya udah long story short, balik ke Indonesia. Malam tahun baru 2020 itu ada di Jakarta di Jadi area. 19 ke 20 ini, malam tahun baru 19 Iya, ke 20 2019 malam tahun baru 2020 saya udah di Jakarta. Oke. Gitu. And then as we know, nggak lama kemudian pandemic hits and everything is crumble. All is it's a dark days for us in the food and in the food beverage. industry. Yeah. Nah terus? Ya akhirnya balik ke sini, aku separated with my fiance back then. Karena we plan our wedding in Bali 2020. Tapi nggak bisa karena masih lockdown, travel banning dan lain-lain. Long story short, I was thinking to fly back and then go back to Sydney for good again. Again, Tuhan berkata lain, ketemulah dengan partner baru, which is Biko Group. Aku ketemu Mikael, salah satu co-foundernya Biko Group. Kita ngobrol seperti kenalan teman baru. Hey, how are you? Suka musik apa? Suka makan apa? Nggak ada yang ngomong soal bisnis. Nggak ada. Benar-benar literally meeting a new friend. Dari situ ngobrol, makin serius. Baru tuh di pertemuan kesekian baru ngobrol. Kalau mau punya bisnis apa sih? Lu mau masak apa? Mau restorannya berapa besar segala macam. Di situ udah interviewnya mulai. Iya, di situ mulai tuh. Di situ mulai. Masuknya halus banget. Long story short, I have one condition, aku bilang. I wanna marry my fiance. Karena masih tunangan 2 tahun, kita LDR, long distance relationship. Akhirnya one condition, let me marry my fiance, settle down. I take a few months honeymoon back in Australia, which we did. Terus kita baru balik ke Jakarta and then looking for place. In the meantime, tetap bikin PT, perjanjian, go to all the paperwork itu planning sambil jalan gitu. Begitu aku balik ke Indonesia, muter-muter lah kita ke area Jakarta. Ditanya, mau buka di mana? Aku nggak mau buka di Senopati, aku nggak mau buka di Gunawarman karena sudah not nice, not nice anymore. Nice in terms of the market is there, tapi mau parkir susah, macet. Udah mau datang ke sana itu udah kesel dulu orang, gitu. Akhirnya yaudah kita find options. Mall mau nggak? Nggak mau. Karena as we know, we learn dari kemarin selama pandemi mall kaput. Dead. Ya udah, akhirnya berarti standalone ya. Standalone. Mau mana? Jakarta Selatan atau pusat? Diajak muter lah sama agent property. Kita ke selatan. Aku sempat ngecek Hotel Sultan juga. Karena Hotel Sultan banyak area yang itu besar sekali. Aku ngecek daerah Pakubuwono, aku ngecek daerah Menteng. Menteng ada beberapa tempat, tapi ini first stop. Rumah ini. And begitu kita masuk, aku dengan partner masuk, we make a eye contact and then we both nodding. Confirmation. Tapi when you went in, kan, this house was not like this. Totally different. I see. Not even close. It was different. So what makes you then, that's the place. Sometimes kan orang kan begini sih ya nggak? Kalau ditanya kenapa kok bisa gitu? You know why? I know why. Because this is your sixth sense F&B, your F&B sixth sense. Wow, Because if you're a real F&B guy, you see beyond. That's what I always say. You see beyond. You come to place, you look at it, even though it's already whacked. Tapi kita bisa lihat, ini bisa jadi ini bisa jadi ini. Oh iya, begitu kita masuk, kita udah bisa melihat plotting, udah bisa ngeplot. Vision kalian udah mulai kan? Iya, tapi yang benar-benar ngeklik itu the energy of this house, very positive gitu. Walaupun rumah ini lama, dari tahun 1960 sudah berdiri, lalu ditinggalkan begitu aja di tahun 95 sampai terakhir kita masuk. But this house has the charm, this house has the soul gitu, kayak untuk positif energinya sangat kental. Dan kebetulan juga
owner dari rumah ini juga sangat baik, sangat open gitu, nggak neko-neko. Aku bilangnya jodoh udah. Ya. Jodoh. Kelihatan bahwa tempat ini memang jodoh untuk Freddy, jodoh untuk kalian, jodoh untuk bisnis kalian. Itu yang saya bisa pas masuk pintu ini, I have this feel. Gitu. And then I see also when waktu kemarin kita ngomong lewatin dapurnya, lihat segalanya, saya juga bisa lihat bahwa memang you've been in kitchens. You've been in kitchens. You know how to set up your kitchen. It's very professional, it's very efficient. Ya nggak? Di situ saya bisa menilai, oh ini memang is very pro. He knows how to set up the kitchen to make it work. And on your pass where you stand, you can see the entire place. You can see your kitchen. You can see the entire restaurant in one angle, gitu ya nggak? Itu udah luar biasa bagus lah. Dan then you set up your own team, right? So basically you convey that you still want to do Asian food, right? So how did it come to this and the concept then? So, to begin with, dapat rumah inilah, gitu. Makin meyakinkan kalau Asian food will fit in Menteng. But I know for a fact, aku nggak mau Indonesian. Biko sangat unik. Kita punya F&B soul-nya itu like no one has it. Kita selalu pengen buat yang berbeda in a good way. Jadi di Menteng ini kan banyak banget restoran Indonesia, Chef. Banyak. Bunga rampai, daun muda, teh sate, pelataran, you name it. Semua Indonesia. Betul. And then we want to coming as not as a competitor, but as a disruptor. Jadi kita disrupt the market. Suddenly, tiba-tiba ada Silk Bistro yang jual modern, contemporary Asian bistro. Tiba-tiba beda sendiri gitu. Very stand out. Jadi kita kayak orang yang mikir, oh oke, something new nih, gitu. Jadi we want to have that presence di Menteng, which I think we kind of nail it down. Yes, I think you nailed it. I think also the fact that you have that experience, you've been working in real good Asian establishments. Australia, we know the food market and the food scene in Australia is vibrant, full of energy, and really so many different cultures, right? And they bring their own cuisine, they bring their own culture, right? And you've worked in pretty good places. You have the basics, and I think you have the foundation that it needs to make a good Asian bistro like here. And honestly saying, in order to make a real good Asian bistro, you have to have the experience. I mean, I've experienced many places, they make Asian bistro, but they nail it not here, they don't nail it there, they don't nail it nowhere, you know? Whereby, when you have worked in many establishments, I always say, if you want to make a real good Asian food place, you have to be able to nail it, and you have to been around the world before, right? To work in those places and know the culture of it, right? Because Asian food it's very not easy, you know. It's very difficult. It tastes, or even the taste is very complex. Then you need to understand the culture of it. That's even more complex, ya nggak? Jadi saya pikir itu sesuatu yang kalau nggak punya know-how-nya susah loh bikinnya. Apalagi saya yakin marketnya di Menteng juga sangat kritik ya. Mereka mengkritik dan juga they wanna see who is coming, the new kid on the block. Betul. Apa yang dia bisa lakukan, ya nggak? Dan hey, look at it, man. I can still eat. I mean, this is really good. This is good food. I eat the curry. You say khao soi. It's like me sitting somewhere outside Chiang Mai, man, eating a bowl of khao soi. That's how it tastes. And the way you combine it, the chili, your chili oil, sama the pickle, the salty, mustard green, sawinya, enak banget. It just fits. Everything goes well. And your combination of apa, the chicken pate, itu memang chicken pate yang kita know, ya nggak? The texture, and then combine it with char kway, is brilliant, right? and di situ memang membutuhkan orang yang memang sudah, ya paling gampang dibilang bisa masak gitu kan. Tapi ya kamu sendiri tahu kan, masak itu nggak segampang gitu, ya nggak? It's not enough for running a restaurant. And simple cooking is never simple. To make something look simple and taste straightforward, what you see and what you get, it's not easy to make it gitu. Dibuatnya tuh nggak gampang. Keterampilannya harus memang tinggi, ya nggak, untuk aku. And
not to my surprise. I don't want to say to my surprise, but I want to compliment you. You nailed it really good. I'll come back, man, with my family. I tell you, because this is really good. And then bring as many as you can, so we have, a banquet of food. Yes. Because at Silk Bistro, the food is meant to share. Yes. Everything shareable, from the snacks till desserts. Yeah. Everything untuk sharing, makan tengah gitu, Chef. It is emang sesuatu yang harus di-share because the flavor and the taste and the texture all very good. Yeah. Terakhir, sebelum kita beres-beres, ini ada dessert tofu cheesecake. Nice. Gitu. Nah, tofu cheesecake di-serve dengan kinako crumble. Kinako itu roasted soybean dan di-serve dengan ginger and cacao sorbet. Nah, asik. Gitu. Oke, Chef, saya cicip dulu ya. Boleh. Oh, Chef, nice. Ya. There is a moment aku mau cerita. Kalau aku tuh pernah ke restoran Chef Degan di Bali. Yang di Bali? Di Bali. Cafe Degan? Cafe Degan. Waduh. Gitu, jadi aku tuh dibilang ngefans, of course selalu ngefans. Karena aku selalu ngelihat leader, a good leader. It's not only a good chef, a good leader gitu, yang bisa mengayomi, yang bisa memberikan new experience ke anak-anak gitu. Dan aku ngelihat sosok Chef Degan seperti itu. Makanya aku bela-belain waktu itu masih tinggal di Australia, liburan ke Bali, aku sempetin mampir ke Chef Cafe Degan. Tapi nggak ketemu. Nggak bisa mungkin. Nggak ketemu karena Chef Degan lagi di luar kota atau di mana gitu. Tapi nggak ada di tempat. Very nice experience. Begitu masuk, turun dari mobil, naik ke atas anak tangga, aku masih inget banget. Di depan ada cake shop sebelah kiri. Ya, aku makan, ada joglo di tengah. Betul. Kitchen sebelah kanan. Masih inget dia? Ingat banget, buku menunya kurang lebih mirip-mirip. Ada kalau Cafe Degan, ada Cafe Degannya di tengah. Kalau kita di sini kita Silk di depan. Kalau ditanya inget nggak makan apa, nggak inget. Oke. Tapi aku masih inget banget the moment I step into the restaurant. Wow, gitu. Very nice restaurant design segala macam. Dan aku tadi ngobrol juga sama Chef Degan. Ternyata semua bangun sendiri, guys. Wow, respect dari yang kayak tidur di restoran, Chef. Yeah. Aku tadi dengar ceritanya, wow, gitu loh. Bener-bener totalitas ya. Iya, benar. Keren banget. Keren. But finally bisa di sini ngobrol, universe menyambungkan kita gitu kan. Dan nyicip dan makanan yang enak-enak, guys. Nih, you know this gula merahnya tuh enak banget ya. What do you have, ginger or something? Iya, ginger in it. Jadi ini my taking on kembang tahu gitu. My taking on kembang tahu. This is so good, the ice cream. Oh. The ice cream, ginger and cacao. Weird combination, but it's good. I taste it. You guys need to come here to taste it. Chef, enak banget. Terima kasih banyak, Chef. Ya, terima kasih banyak. Sama-sama, saya terima kasih. Sudah memberi kami atau kita tim saya juga experience yang luar biasa, flavors yang luar biasa, cerita yang luar biasa. Nah, guys, what a nice conversation dengan Chef Freddy. Nah, kalian ingin saya pergi ke restoran atau kitchen mana lagi di episode berikutnya? Kasih tahu ya di komen dulu. Chef, terima kasih banyak. Pleasure is mine. Thank you banget. Saya Chef Degan. Saya Chef Freddy. We are out.